प्रेस आणि मिडिया सगळ्यांक हांव ह्या व्हॅलिडिटरी प्रोग्रामाक स्वागत करता। आयज आषाढातलो पयलो दीस म्हणल्यार आषाढस्य प्रथम दिवसे पयलेच फाटी पुराभिलेख खातें गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एक अशे तरेचो कार्यक्रम करता। कालिदास दिन आमी आज मनयतात हांगा आणि ह्याच वेळाचेर आमी एक एक्झिबिशन मांडले जातून संस्कृत जी गोंयान हातबरपां आमकां वेगवेगळ्या काळावयली मेळ्ळी ते हातबरपांचे ते हस्तलिखितांचे एक प्रदर्शन। हे प्रदर्शन करता आसतना अशें दिसलें की फक्त प्रदर्शन न करता आमी एक संस्कृता विशयी विचारांचे आदान प्रदान जावचे म्हणून आमी एक फूल दिसाचो हो सिम्पोजियम दवरलो जातून आमची 4 सेशनां आशिल्लीं। पयले सेशन आमचे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ म्युझियम जाणी आमच्या आर्कायव्सांतल्यान आपल्या करियराची सुरवात केली ते श्रीयुत लक्ष्मण कृष्ण पित्रे सर। तांच्यांनी आज ह्या वेळाचेर संस्कृत कालिदास दिन आणि गोंयाकडलो संस्कृताकडलो संबंध हाचेर तांचे व्याख्यान जालें। ताजे उपरांत आयलूर युनिव्हर्सिटींतल्यान डॉक्टर अदिती शुक्ला हांच्यांनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत एपिग्राफी म्हणजे गोंयांत जी वेगवेगळी स्टोन इन्स्क्रिप्शन्स आसात कॉपर इन्स्क्रिप्शन्स आसा ताजे विशयी तांच्यांनी एक लेक्चर मांडलें। ताजे उपरांत आमचे कडेन AI टूल्स वापरून आमी संस्कृताचो वापर करता आसतना नॉलेज टेक्स्ट ट्रान्सलेशन कोंकणीन कशी करपाक जाय कोंकणीन हाडपाक जाय हाजे विशयी डॉक्टर वैद्य अदिती बुडकुले हांचे एक व्याख्यान जालें। आणि शेवटच्या सेशनान जो मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणलेलो जो भाग आसा त्या मॅन्युस्क्रिप्ट गोंयान जे वेगवेगळे कडेन आसा किंवा गोंयाच्या गोंयांतल्या शेजारच्या राज्यांनी जे मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजे विशयी वैद्य स्नेहा भागवत मॅडम हांचे व्याख्यान जालें। तर हे 4 जाणांच्या व्याख्यानाक गोंयभरच्यान आयिल्ले आमचे सगळे संस्कृत स्कुलांत शिकोवपी शिक्षक हायर सेकंडरीत शिकोवपी शिक्षक तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतल्यान आयिल्ले हांगा विद्यार्थी जंय संस्कृत शिकयतात थंयच्यान आयिल्ले विद्यार्थी खास करून आमचे शांकर पाठशाळेचे विद्यार्थी आणि ब्रह्मानंद संस्कृत कॉलेज हांगचे विद्यार्थी विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीचे विद्यार्थी आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळ हांगच्यान आयिल्ले आमचे असिस्टंट प्रोफेसर गोवा युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आज संपूर्ण दीस हांगा पुरायपणान संस्कृतमय जाल्लो आसा। आणि अशेंच ह्या दिसाची शोभा वाडोवपाक आमकां जे सदांच प्रेरणा दितात अशी कार्यावळी करपाक अशें आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आणि पुराभिलेख खात्याक एक वेगळे आयाम करपाचो जे आमकां डिजिटायझेशन कॉन्झर्वेशन हाजे खातीर मुखार सर खंयच आमकां कसलेच आड न येतात आणि सरळ सांगप की हां हें काम आसा म्हत्वाचें आसा। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री आणि एक संवेदनशील खात्याक म्हणजे जे पुराभिलेख खातें आसा हें एक संवेदनशील खातें आसा। हांगा गोंयच्या दायजाचो गोंयच्या इतिहासाचो संबंध येता आणि ह्याच इतिहासाच्या आणि ह्याच दायजा कडेन जेन्ना आमी संबंदीत आमकां सदांच पुढाकार फुडें चलात तुमी आपूण तुमच्या बरोबर आसा अशें सांगपी मुख्यमंत्री आमकां जेन्ना मेळटा आमकां काम करपाकय फाटबळ मेळटा। आमकां सांगपाक खोशी जाता की आमी 50 लाख आमचे कडेन 3 कोटी पानां आसात वेगवेगळ्या लिपीन वेगवेगळ्या भाशेन तातूंतले 50 लाखाचे डिजिटायझेशन जाल्लें आसा ते ह्याच आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शना सकल। तशेंच आमचे जे संस्कृताचे मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजे आज एक कॅटलॉग आमी पब्लीश करतात। सो हे सगळ्याचेर आमकां जेन्नाय आमकां मदत जाय तेन्ना सर आमकां एका उतरान सांगतात की तुमी मुखार सरात। अशें आर्कायव्स खातें कोणाकूच तशें प्रिय ना नगण्य खातें अशें खुबशे म्हणटात पूण गोंयचो जो इतिहास आसा गोंयचे जे दायज आसा ताजी जी आमी देखभाल करता फाटली आमचे जे पुर्वज आशिल्ले जे म्हजे प्रिडेसेसर आशिल्ले तांच्यांनी सगळ्यांनी हें राखून दवरलें म्हणून हें दायज आमी फुडले पिळगे खातीर कशें व्हरूंक जाता हो इतिहास लोकां मेरेन पावचो म्हणून ह्यो सारक्यो कार्यावळी आमी करतात। इतलेंच सांगता सगळ्यांक स्वागत करता ह्या व्हॅलिडिटरी प्रोग्रामाक आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। पुराभिलेख खात्याच्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध असलेले संस्कृत साहित्य म्हणजेच हस्तलिखिते पोथी प्रकाशित झालेले पुस्तके यांची सूची तयार करून ती ग्रंथरूपात आणलेली आहे। मी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन करावे।
धन्यवाद सर. आत्ताच ज्या संस्कृत साहित्याची सूची या ग्रंथाचे प्रकाशन झाले ती सूची तयार करण्यात ज्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले असे श्री महेश कापडी सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. श्री महेश श्री प्रकाश कापडी हे गोमंतक संस्कृतोत्तेजक मंडळ संचालित शांकर पाठशाळा कवळे गोवा येथे प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातून संस्कृत साहित्य व संस्कृत व्याकरण या दोन्ही विषयात MA पदवी संपादित केली असून याज्ञिक विषयांचे परंपरागत अध्ययनही केले आहे. गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून ते संस्कृत व याज्ञिक विषयांचे पारंपरिक अध्ययन करीत असून संस्कृत व्याकरण विशेषतः समास प्रक्रिया या विषयात त्यांना विशेष प्रावीण्य आहे. संस्कृत दिन स्पर्धांचे राज्यस्तरीय नियोजन, विविध संस्थांमध्ये भारतीय संस्कृतीवरील व्याख्याने तसेच विद्यार्थ्यांना पारंपरिक पद्धतीने मार्गदर्शन हे त्यांच्या कार्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहेत. मी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरांना विनंती करते की त्यांनी श्री महेश कापडी सरांचा सन्मान करावा. श्री कापडी सरांना विनंती की कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. सुमंगलश्चरकुणे भवासि मात्वा काचिदभिभाविष्याविततो मात्वा श्येन उद्बोधीन् मासु पर्णो मात्वा विदर्शो मान्वीरोस्ता विद्यामलो प्रतिजन्मनिकृतमङ्गलो वज्रवादीव देहा अवक्रन्ददक्षिणतो ग्रहाणामङ्गलो वज्रवादी च पुञ्जे मानसेन ईशदमागजौ सोऽब्रभगवो देव विदते सुवीराः. धन्यवाद सर. श्री कापडी सरांमुळे या दुर्मिळ हस्तलिखितांची माहिती आम्हाला योग्य प्रकारे संकलित करता आली. त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल मी त्यांचे पुराभिलेख खात्याच्या वतीने मनःपूर्वक आभार मानते आणि भविष्यातही त्यांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन आम्हाला मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त करते. मी संचालक श्री बालाजी शेणवी सरांना विनंती करते की त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरांना सन्मान चिन्ह प्रदान करावे. पुन्हा एकदा संचालकांना विनंती की सचिव श्री प्रसाद लोलियेकर सरांना सन्मान चिन्ह प्रदान करावे. आता आपण सारेजण ज्याची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत आहोत तो क्षण म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन. मी आमच्या खात्याचे सचिव श्री प्रसाद लोलियेकर सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांगा जमिल्ले सगळे संस्कृत प्रेमी गोंयकार भावा भयणां. आज आषाढातलो पयलो दीस जो दीस कवी कालिदासान अजरामर केलो. आपले मेघदूत हे काव्य ताणें आयच्या तारखेक बरोवपाक सुरवात केली अशें म्हणटात. कारण ताका आषाढाच्या दिशेन वतले ढग पळोवन ताणें हें काव्य बरोवपाक सुरवात केली. कवी कालिदास हो राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त II हो गुप्ता पिरियडाचो जो राजा आशिल्लो जाका विक्रमादित्य म्हणून वळखतात, त्याच्या दरबारांतले जे 9 रत्न आशिल्ले तातूंतले एक मोठे रत्न. पूण आमचो जर भारतीय संस्कृतीचो जर इतिहास पळयलो जायत जाल्यार अशी कितलीशीच रत्नां आमचे मदीं जावन गेली. ते मागीर पाणिनी संस्कृत व्याकरण बरोवपी पाणिनी आसूं किंवा खगोलशास्त्र आनी
गणित ह्या वयले पयले संशोधन करपी आमचे आर्यभट्ट आसूं किंवा मुखार आर्यभट्टाचें हें संशोधन मुखार व्हरत तेका वेगळे आयाम दिवपी भास्कराचार्य आसूं किंवा मागीर शुन्याक आज ज्या प्रकारे शुन्याचो वापर जाता तो वापर ते शुन्याचे तेका जो आयाम पयले खेपेक दिवपी ब्रह्मगुप्त आसूं हे सगळे लोक हे सगळे जे महान विद्वान आसात ते भारतांत जावन गेले पूण तांचे जे कितें साहित्य आसा ते साहित्य अजून पर्यंत जनसामान्या पर्यंत पाविल्लें ना ताचें कारण अशें की हे संस्कृत भाशेंतलें जे ताणें जे बरयल्लें साहित्य आसा ते बाकीच्या भाशांनी ज्या 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 गतीन तेजो ट्रान्सलेशन किंवा अणकार जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना पूण पयल्याच खेपेक भारत सरकारान एक नॅशनल मॅन्युस्क्रिप्ट ट्रान्सलेशन मिशन जे हातांत घेतला ज्या वरवीं ह्या सगळ्या ग्रंथांचो जो कितें पुराणांतली जी ग्रंथ जावन गेली त्या सगळ्यांचो अणकार आज प्रत्येक भाशेक मागीर गोंयांत कोंकणी आसूं महाराष्ट्रांत मराठी आसूं किंवा हिंदी आसूं सगळ्यो ज्यो कितें आमच्यो भाशा आसा त्या भासांनी हो अणकार जाता आनी जातलो अशें ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार कोंकणींतय जावप खूब गरजेचें आसा आनी ह्या वेळार ज्या वेळार भारत सरकार हे म्हत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार करता तेन्नाच गोंया संबंदीत जे कितें आसा ग्रंथाचे अणकार आसा ते आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान करचे अशें हांव ह्या वेळार मागतां माननीय मुख्यमंत्र्यांचो आमकां पाठिंबो आसाच उदाहरणार्थ सह्याद्री खंड जे आसा स्कंद पुराणांतलो सह्याद्री खंड जो गोंया कडेन संबंदीत आसा ताजो अणकार किंवा गोंया कडेन संबंदीत असे अनेक जे पयलींचे जे ग्रंथ आसात संगीत रत्नाकरांत थोडे उल्लेख मेळटात असे जे ग्रंथ आसात ज्या ग्रंथाचो संस्कृतांतलो कोंकणीन अणकार जावप आनी जावचो आनी तें काम पुराभिलेख खात्यान घेवचें अशें हांव ह्या वेळार मागतां कवी कालिदासाच्या स्मृतीक ह्या वेळार आमी अभिवादन करतात तशेंच महत्वाचे जे दस्तावेज आसात जे फक्त आमचे जे ह्या पयलींचे संस्कृत भाशेचे जे कितें ज्ञान भंडार आसा ते इतले खूब व्हडले आसा की ते फक्त खूब लोकांचो असो गैरसमज आसा की संस्कृत जो कितें ज्ञान भंडार आसा ते फक्त धार्मीक साहित्या पुरते मर्यादीत आसा म्हण तशें ना कितलेशेच जे साहित्य आमचे जे आसा जे की आतांच हांवें सांगलें त्या प्रमाणे गणित आनी खगोलशास्त्र ह्या वयले म्हत्वाचे जे कितें ग्रंथ आसात ते संस्कृतान उपलब्ध आसात ते भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त आर्यभट हांणी बरयल्ले आसात अनेक जे नाट्यशास्त्रा वयले भरत हो नाट्यशास्त्राचेर भाश्यकार जेणें केलें ते भरताचें जे नाट्यशास्त्र आसा तो खूब पयलींचो ग्रंथ आसा जे आमी भारतीय परंपरेक जी लोकनाट्याची जी परंपरा आसा त्या परंपरेक जसो क्लासिकल जे कितें आयाम दिवपाचो ह्या भरताच्या नाट्यशास्त्रांतल्यान त्या पयलो प्रयत्न जाल्लो आसा त्याच प्रमाणे चरक संहिता आयुर्वेदांत भितर चरक संहिता आसूं किंवा सुश्रुत संहिता आसूं किंवा त्या नंतर अश्यो कितल्योश्योच पुस्तकां जी आसात जी संस्कृतांतल्यान आज उपलब्ध आसात आनी आमच्या सगळ्या मुखावयल्या पिढीक हे संस्कृतांतले ज्ञान भांडार आपापल्या भाशेंत आपल्या समजता त्या भाशेंत उपलब्ध जावचे ह्या खातीर हो प्रयत्न आसा आनी ह्या प्रयत्नाक हांव त्या निमतान आज जो कितें हांगा सेमिनार घेतलो अख्ख्या दिसाचो पुराबी लेख संचालनालयान त्या खातीर हांव संचालक आनी तांचे सगळो जो स्टाफ हांगा हजर आसा त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां तांचें जें कितें हांगा बरें प्रदर्शन मांडलें त्या खातीरय तांचें अभिनंदन आनी तांचें काम अशेंच मुखार वचत रावचें ह्या खातीर शुभेच्छा व्यक्त करून म्हज्यो 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं. धन्यवाद सर. मी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरांना विनंती करते की सर्व मान्यवर वक्त्यांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करावा. प्रथम मी श्री पित्रे सरांना विनंती करते त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा.
अरे बाबा हे फाटल्यान या मरे अजून तेकान चालत नाही अजून तेकून अरे बस अरे हांगा बसा मरे तो वयर डॉक्टर आदिती शुक्लांना विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. तेच म्हणता न्हू बस आणि सुशेगात काढा लांब काढा वैद्य आदिती बुडकुले यांना विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. हांगा बस मरे सुशेगात यो सेंटर मेळटा न्हू वैद्य स्नेहा भागवतना विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. नंतर श्री रमेश कुमार यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. आता मी माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. आर्कॉलॉजीच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन स्पेशल एक्झिबिशन ऑन द संस्कृत मॅन्युस्क्रिप्ट आणि सिम्पोजियम ऑन द हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत इन गोवा हाच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं आसत आमचे सेक्रेटरी फॉर द आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंट प्रसाद आणि त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर बालाजी शेळय समोर आशिल्ल्या गोंयांतल्या संस्कृत मोगी म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो. हांव पळयतालो की म्हज्या समोर संस्कृत टिचर्स वेगवेगळ्या हायस्कुलांतले आसात आनी संस्कृत स्टुडंट्स जे स्वता संस्कृत शिकतात. सगळ्यात पयलीं हांव सगळे जाण संस्कृत शिकता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्या खातीर देतात ताळयो वाजोवच्यो. आयच्या ह्या युगात आमी जाका म्हणटा संस्कृत शिकप हें तशें खूब कमी जाल्लें आसा आनी तितून सुद्दां तांच्यांनी संस्कृत शिकपाचो जो ध्यास घेतला आनी आपूण संस्कृत शिकतलो हें खरोखरूच एप्रिसिएटींग आसा. आमी बरेचशे फावटी म्हणजे सगळे जाण पळयता की नवीन कितें तरी शिकतले म्हणून इनोव्हेशन टॅक्नॉलॉजी किंवा आतां सोशल मिडियाची नवीन आयिल्लें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे शिकपा खातीर वता. पण एके दृश्टींतल्यान आमचे भुरगे संस्कृत शिकपा खातीरय वता हें एप्रिसिएटींग आसा. बालाजीन सांगले त्या प्रमाणे हे पयलीच फावटी आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंटाचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंटाचे बालाजी शेळय डायरेक्टर जाल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात काम लोकांच्या समोर येवपाक लागलां. हांव ताकाय कॉंग्रॅच्युलेट करता की अशा पद्दतीन आनी खऱ्या अर्थात ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय दिवपाक लागला. म्हणजे एकदां जर पळयत जाल्यार आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंट कोणाकूच नाका अशेंय बरेचशे जाण म्हणटात. पण कोणाकूच नाका ती डिपार्टमेंटां एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन आसता. बट त्या डिपार्टमेंटाचो सुद्दां कसो बरो उपयोग करप आनी त्या लोकां खातीर कितलो बरो उपयोग करप हें म्हज्या डिपार्टमेंटान दाखोवन दिला. तो म्हाज्या खातीर गर्व आसा. हांव म्हणटलो की आयज लायल्ले भायर लायल्ले एक्झिबिशन्स हे जर पळयत जाल्यार मॅन्युस्क्रिप्ट आनी संस्कृताचो उल्लेख म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक आमी पोर्तुगीज भाशेचो उल्लेख डेफिनेटली करता आनी करचोय हांव ना म्हणना. कारण आमचे आर्कॉलॉजिकल डिपार्टमेंट आर्कॉलॉजिकल डॉक्युमेंट्स हे कितलेशेच पोर्तुगीज भाशेंतल्यान आसा. बट ताज्याय पयलीं संस्कृत भाशा ही गोंयांत अस्तित्वांत आशिल्ली आनी ती कितलेशाच पयलीं म्हणजे वेगवेगळ्या हाजो उल्लेख हो गोंयांत मेळटा. आतांच बालाजीन म्हटल्या त्या प्रमाणे जवळपास 3 कोटी सुमार हस्तलिखितां आमच्या कडेन आसा. भितरले 50 लाख आमी डॉक्युमेंट करपाक शकले. मॅन्युस्क्रिप्टाच्या बाबतींत आमी पळयता की जवळपास 30,000 मॅन्युस्क्रिप्ट आमी डॉक्युमेंट करपाक शकले जी आमकां लोकांनी दिली. तेजो भायर जें एक्झिबिशन लायलां तें पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की आमी केन्नाच्यान गोंयचो आनी संस्कृताचो खूब लागचो आनी खूब मोठो असो डायरेक्टली संबंद आसा.
हांव पळयतालो की त्याच बरोबर आमी स्टॅम्प्स वेगवेगळे जे आसा रमेश कुमारजी हांच्यांनी आपलो एग्जिबिशनात आनीक भर घातलो, कारण खुबशे फावटी क्युरियोसिटी म्हणून भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या स्टॅम्प म्हणजे कसल्या पद्दतीचे आसात, केन्नाच्यान आसात, ह्या एग्जिबिशनान आनीक तेंच्यांनी भर घातलो. त्या बद्दल हांव रमेश कुमारजी तुमचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता की ज्यांच्या मार्फत हे एग्जिबिशन पळोवपाचो आमकां सगळ्या जाणांक जो आसा पळय तो लाभ मेळ्ळो. हांव आयचो हो सेमिनार ज्यांच्यांनी हांगासर घेतलो ते चारूय जाणांचे फेलिसिटेशन्स म्हजे हस्ते जाले. तांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर संस्कृतांत तुमकां सगळ्या जाणांक मार्गदर्शन केलें. इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसलें. हांव तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा, कारण आयुर्वेद आनी संस्कृत हाचो खूब लागचो संबंद आसा. ताच्या खातीर तिगूय जाणां जी आसा तांचो डायरेक्टली आयुर्वेदा कडेन संबंद आसा. तांच्यांनी संस्कृतान आपली मागीर म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणा किंवा भितरलो स्पेशलायझेशन इन दॅट सब्जेक्ट हें कंप्लीट केल्लें आसा. पित्रे सर हे पयले ह्याच डिपार्टमेंटाचो स्टाफ असल्या कारणानूय बी ताचो ह्या डिपार्टमेंटा कडेन लागच्यान खूब संबंद आसा. तांच्यांनी बी हें प्रिजर्वेशन करून दवरलां त्या बद्दल तांचें खूब खूब अभिनंदन. हांव पळयतालो की गुरुजी महेश कापडीजी जे आयच्या युगात आमच्या भुरग्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचें ज्ञान दिवपाचें काम हे ह्या युगात करता. हांव तांचें खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता, कारण आयज आमी हो विशय जर पटोवन दितले आसत जाल्यार ताची थोरो नॉलेज आपल्याक आसल्या शिवाय जावपाक शकना. तांकां थोरो नॉलेज ते सांबाळटा. आनी त्याच बरोबर संस्कृत साहित्याची सूची गोंयचो म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचें पयलेंच पुस्तक आमी प्रकाशीत करपाक शकले. हाज्या पयलीं अशें डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच करपाक शकले ना. दीस वील रिमेन फॉर द अनदर 50 years. केन्ना तरी फुडल्या 50 वर्सांनी अशाच पद्दतीन कोण तरी जेन्ना म्हणटा असो कार्यक्रम घेतलो तेन्ना महेशजी तुमची याद जी आसा पळय ही नक्कीच काडटले, कारण ह्या हातूंतय बी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हें खूब म्हत्वाचें आसा. डिपार्टमेंटाक म्हणजे दिसलेंच म्हणून जायना, पण तें काम करपी मनीस लागता आनी तें काम करपी मनीस असल्या शिवाय अशा पद्दतीचें काम जावपाक शकना. त्या खातीर तुमचेंय कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा हें ह्या विशयाक खूब म्हत्व आसा. आषाढाच्या पयल्या दिसा हो कार्यक्रम जो आसा हो हांगासर आयोजन केलो आनी आषाढाच्या पयल्या दिसाचें म्हत्व कालिदासान जें वर्णन केलां तेज्या प्रमाणे तुमी सांगलें. हांव जस्ट पळयतालो की कालिदासाचे पयलो मूळ श्लोक जो आसा आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वक्र क्रीडा प्रणिते गज प्रेक्षणीय दर्दशे तंत्र सत्स्रस्य स्वप्न गुरु पयो बिंदू भिन्न वल्लवे वक्र प्रयंते प्राणियनी इवम साधुनय द्वंद्वो द्विजम. हांवें मुद्दामून थोडेशें प्रोनाउन्सिएशन म्हजें सारकें जावंक ना, म्हाका खबर आहा, तरी सुद्दां हांवें हो मुद्दाम वाचला. आनी ताचो अनुवाद करता आसतना म्हणजे तांणी म्हटलां की पर्वताच्या माथ्याला चिकटून बसलेले आणि काठावर खेळणाऱ्या हत्तीसारख्या दिसणाऱ्या ढगाला यक्षाने पाहिले. पर्वताच्या कड्यावरून गडगडासह खाली कोसळणाऱ्या पावसाच्या जड थोंबानी जणू एखाद्या विराहात असलेल्या प्रियकराप्रमाणे तो ढग घुमत होता. हे वर्णन केलां पावसाचें, कारण आषाढाच्या ह्या पयल्या दिसा खूब मोठ्या प्रमाणात गडगडाट म्हणजे ढग कोसळून पावस असो कोसळटालो. पण आयज आमकां तो दिसना. म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता, आज आमकां तें दिसना कारण फुडें येवपी संकट हें आमच्या तकलेंत आतां येवपाक जाय आनी तें संकट जें आसा हें खूब मोठें आसा. हें कित्याक हांव सांगता, तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान पयल्या 5 जुनाच्यान पावस पडपाक जाय हें खरें म्हणजे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचें गणीत आशिल्लें आनी ताच्या प्रमाणे ते सांगताले आयज पावस पडटलो आनी 4 दिसांनी पडटलो आनी 5 दिसांनी पडटलो. बट तुमी पंचांग जर पळयलें म्हणजे दाते पंचांग जर पळयलें जाल्यार दाते पंचांगान क्लियर कट सांगलेलें पावस जो आसा हो अंदू 5 तारखेच्यान पडचो ना म्हणून. दाते पंचांगान सांगलेलें पावस जो आसा हो 22 तारखेच्यानूच पडटलो ह्या वर्साक. हे क्लियर आसा, तांच्यांनी दाते पंचांगात क्लियर कट सांगलेलें. म्हणून जरी कितलेंय म्हटलें आमी 5 तारखेच्यान पावस पडूं जाय, पयले दीस फक्त 5 तारखे दीस मातसो पडलो आनी जो गेलो आनी डायरेक्ट पावस परत 22 तारखेच्यान जो येयलो तो एक 8-10 दीस कंटिन्युअस उरलो. हे कित्याक सांगता म्हणजे टोटल हाजे एनवायरमेंटाचें गणीत सुद्दां म्हणजे त्या पद्दतीन पंचांगान सांगलेल्या प्रमाणेच म्हणजे तें दिसून येता. आनी आज जो आमी अल निनो म्हणटा हो जर पंचांग डिटेल वाचीत जाल्यार अल निनोचें कंप्लिटली डिस्क्रिप्शन हें त्या पंचांगान पयलींच सांगिल्लें आसा. हें इतक्याच खातीर सांगलें हांवें, हें म्हणजे सामान्य मनीस जर वाचूंक गेलो तसो बींग एज अ आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हाजो संस्कृता कडेन बरोचसो लागच्यान संबंद आसा, पण हांवें सब्जेक्टूच म्हणजे तो आतां सायडीक उरल्या कारणान म्हाका खूब कठीण वता.
पण हांवें एक्याच खातीर सांगलें की संस्कृत जे भुरगे शिकता ताज्या खातीर ताजो फ्युचरूय बी तसो खूब बरो आसा. म्हणजे तेंच्यांनी जर एक्सपर्टीज ती जाणवली जाल्यार ही एक्सपर्टीज फुडें व्हरता आसतना आयजूय बी संस्कृत पंडितांची गरज आसा. म्हणजे संस्कृत आनी आमी जाका म्हणटात इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, मॅथमॅटिशियन किंवा रिसर्च ह्या सगळ्या सॅक्टरांत म्हणजे संस्कृताचोय तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. तो विशय घेवन फुडें वचप गरजेचें आसा. तो विशय अर्द्यार सोडून न्ही. म्हणजे आमी बरेचशे फावटी म्हणटा की संस्कृत तितक्या पुरतें शिकलो आसा न्ही, संस्कृतान पंडित मेळून म्हणजे तातूंतल्यानूच फुडें आपूण जर तो विशय व्हेलो जाल्यार डेफिनेटली म्हणजे आमी म्हणटा तशें ताकाय ताजो खूब फुडार खूब बरो आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी उलयता आसतना विरासत आनी विकास ह्यो दोनूय गोश्टी सातत्यान उलयता. विरासत म्हणजे कितें? आमच्या भारत देशात सांगलेली सगळी विरासत, सगळी हिस्ट्री ही आमी विकासाक फुडें जोडप ही गरजेची आशिल्ली. आनी ताकाच लागून आज म्हणजे तुमी जर पळयत हांवें मुद्दामून प्रसादाक उलय म्हटलो. प्रसादाक तसो हिस्ट्रीच्या बद्दल म्हणजे ज्ञानूय आसा आनी आवडूय आसा. हांव दोनूय गजाली सांगता. आनी सातत्यात तो ह्या विशयाचेर खूब बऱ्या पद्दतीन उलोवपाक शकता. जरी म्हणजे आयच्या प्रोटोकॉलान तेजे उलोवपाचें नासलें सुद्दां आसत जाल्यार हांवें मुद्दामून प्रसादाक उलय म्हणून सांगलें. ताज्या उपरांत म्हणजे तरी 5 मिनटाच्या त्याच्या भाशणांतल्यान तुमच्याय लक्षात आयलां आसतलें की प्रसादाची आवड ह्या सब्जेक्टाच्या बद्दल कितली आसा ती. आनी अशाच पद्दतीन म्हाका दिसता की नवीन भुरग्यांनी ह्या जर सब्जेक्टाची आवड दवरली आसत जाल्यार तांचो फ्युचर हो खूब ब्रायट आसतलो. आमी फाटल्या दिसांनी आमचे सगळे रिकॉर्ड्स काडटा आसतना आमी पळयता की मॅन्युस्क्रिप्ट आमकां खंय खंय दिसून येता. आमच्या मठ मंदिर ह्या ठिकाणी सगळी कडेन मॅन्युस्क्रिप्ट आमकां दिसून येता. वेगवेगळे कडेन म्हणजे हस्तलिखितां गोंय स्वातंत्र्याच्या पयलींच्यो हस्तलिखितां मराठीत आसतल्यो, संस्कृतीत आसतल्यो, अशा वेगवेगळ्या लिखाणांनी आमकां त्यो दिसून येता. त्यो लागीं करपाचें काम म्हणजे डिपार्टमेंटांनी केलां. आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे हांव आजुनूय आव्हान करता की हस्तलिखितां ज्यांच्या कडेन आसा तांच्यांनी ती हस्तलिखितां ही आमच्या कडेन सुपूत करची जेणे करून ती आमी प्रिजर्व करपाक शकतले. डेफिनेटली तेज्यो कॉपीज जाय जाल्यार आमी तुमकांय दिवपाक शकतले. आनी खंय तरी गव्हर्मेंटाच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान उरली आसत जाल्यार ती फुडें केन्ना ताजो रेफरन्स म्हणून ताजो यूज जावपाक शकता. आनी ती यूज जावपा खातीरच आमी दवरपाक लागल्या. आनी हे जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कुंडयकर फॅमिली हांच्यांनी आमकां अशा पद्दतीची हस्तलिखितां खूब मोठ्या प्रमाणात दिला. तांचोय हांव आभारी आसा कारण तांच्यांनी ही हँडओव्हर केली. बरेचशे जाण कशे आहा की हँडओव्हर करपाक पळयना. तांकां दिसता ते नो डावट इट इज अवर प्रॉपर्टी. ती तुमची प्रॉपर्टी आसूं आमी कांयच म्हणना, बट ती प्रॉपर्टी सांबाळून दवरप गरजेचें आसता. ती जर सांबाळून दवरली नासत जाल्यार ती खंय तरी लुप्त जावन वतली. म्हणून हांव गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की वेगवेगळ्या कडेन आशिल्ली अश्यो मॅन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखितां ही आमच्या कडेन जर दिली जाल्यार ताजो खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग हो आमी करपाक शकतले. हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की गोंयांत वेगवेगळ्या शिलालेखाचेर संस्कृतान बरयल्लें आमकां आढळटा. आनी तेच तर म्हणजे गोंयांतले कदंबाचे राजदैवत सप्तकोटेश्वर हाजे वयर आशिल्ले वेगवेगळे शिलालेख आयजूय बी हे संस्कृतांत आसा. म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की सप्तकोटेश्वराचें टेम्पल हें परत एकदां म्हणजे पुनर्निर्माण करून लोकार्पण करपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. म्हणजे 350 वर्सांचें देवूळ आसा तशें मेंटेन करप खूब कठीण काम आशिल्लें, बट तें आमी आज मेंटेन करपाक शकले. हांव इवन दो म्हणजे गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांच्याय कडेन अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे हे सांबाळून दवरलेली आसा. हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ट्रेडिशनल पद्दतीत म्हणजे आज पळयता की वैदीक गुरुकुल ट्रेडिशनल पद्दतीत तपोभुमीचेरूय बी अशा पद्दतीचें संस्कृतीचें शिक्षण दिता. कुंडय हांगासर दिता, बाकीचे कवळे हांगासर दिता. तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सरकारा कडल्यान हे प्रमोट करपा खातीर ह्या अशा पद्दतीच्या जे ट्रेडिशनली जे शिक्षण दिता तांकांय बी सरकारान आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ग्रँट दिवपाक अंदूच्यानूच सुरवात केल्या. आनी ज्या निमित्तात की अशा पद्दतीचे भुरगे जे आसा शिक्षण घेवपाक शकतले. आमी संस्कृत टिचर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिताले. आमकां हालींच की परमनंट टिचर दिवचे हाजो डिमांड कंटिन्युअसली आसा. बरेच संस्कृत टिचर दिता पण हेजे लॅक्चर हे कंप्लिटली तितकें जायनाशिल्लें. पण हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक म्हटलां की 3 स्कुलां किंवा 2 स्कुलां एकत्र करून तांचे लॅक्चर धरून निदान 3 स्कुलांक मेळून एक टिचर तरी दिवचो. अदरवायज जातलें कितें ना जाल्यार ते आपलो परमनन्सी जायना म्हणून वेगळे कडेन खंय तरी आपल्याक जॉब मेळटा म्हणून हे सोडून वतले आनी भुरगे जे शिकता ते शिकचे ना. म्हणून निदान 2-2, 3 स्कुलां म्हणजे हांवें ऑलरेडी सुरू आसा
डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन एंड सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर आसा, दे विल कम अप विथ अ स्कीम जेणे करून आमी ताका परमनंटली टीचर्स हे दिवपाचें थारायलां. थोड्या दिसाच्या भितर ती स्कीम ती येतली आनी जेणे करून तुमकां ह्या पद्दतीचें मेळटलें. आयच्या ह्या दिसा हांव पळयता की सातत्या संस्कृत म्हटलें की आमी म्हणटा की मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां ज्योतीश शास्त्र याद जाता. ताज्या पलीकडे म्हणजे कोण तरी जो ज्योतीश सांगता म्हणजे आयचे ज्योतिशी थोडेसे जाण जे आसता म्हणजे आयज खंय तरी हांव पेपरान एक पळयतालो ताका संस्कृत खबर आहा काय ना म्हाका जाणा कोण, ते फक्त लोकांक सांग थोडे जाण जे आसता ते हांव अशें म्हणना की जो खरो पंडीत आसता तो डेफिनेटली ताका संस्कृत येवपाकूच जाय, ताज्या शिवाय तो ज्योतिषशास्त्र सांगूच शकचो ना. बट ह्याच्या खातीर म्हणजे संस्कृत इन आयुर्वेदा, संस्कृत ज्योतिष, संस्कृत मॅथमॅटिक्स, संस्कृत एस्ट्रॉनॉमी, फिलॉसॉफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्पिरिच्युअलिटी आनी मेडिसिन्स हे सुद्धा सब्जेक्ट जे आसा हे सगळे सब्जेक्ट हे ताका रिलेटेड आसा. म्हणून अशा पद्दतीन जर शिकत जाल्यार ताका खूब मोठो हातूंतल्यान ते करपाक शकता. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा की हे सगळें जर कळटलें, बेजीक जर कळटलें आसत जाल्यार संस्कृत कळप ही गरजेची आसा. आनी आमकां फुडल्या नेक्स्ट जनरेशनाक अशा पद्दतीचें हें करप जाल्यार ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सर्वेक्षण, संकलन आनी संवर्धन ह्या तिनूय माध्यमांतल्यान ह्या मॅन्युस्क्रिप्ट आनी संस्कृत हाच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी डॉक्युमेंटेशन, डिजिटलायझेशन करपा खातीर हातांत घेतला. नक्कीच आमी ते प्रिजर्व करतले, स्टडी करतले, इंटरप्रिट करतले आनी ती नॉलेज सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो सदोदीत अशा पद्दतीचो प्रयत्न हो आसतलो हेंय सांगता हांव. म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान तुमची सगळ्यांची जनभागीदारी ही खूब म्हत्वाची आसा. तुम्ही जर ह्या पद्दतीच्या ज्या ज्या जाग्याचेर अशा पद्दतीच्यो संस्कृत किंवा मॅन्युस्क्रिप्ट ज्या ज्या जाग्यार मेळटा ते जर सरकारा बरोबर जनभागीदारीच्या माध्यमांतल्यान केले जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रचार आनी प्रसार करपाक शकतले. तुमी सगळ्या जाणांनी हाज्या खातीर फुडें येवचें हें तुमच्या खातीर मागता. आनी हे डॉक्युमेंटेशन, डिजिटलायझेशन आनी प्रिजर्व हे जर करिना आसत जाल्यार नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत हे पावचें ना. म्हणून डॉक्युमेंटेशन, डिजिटलायझेशन करपाची गरज आसा आनी ते पयले फावटी म्हाका दिसता आमी करपाक घेतला. गोंयच्या इतिहासांत 63 वर्सांच्या उपरांत हें काम आमचें डिपार्टमेंट करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब गर्व जाता. आजून पर्यंत अशा पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंटान किंवा सरकारान अशा पद्दतीचें काम करूंक नाशिल्लें. आमी सदांच म्हणटा की हय रस्ते, पूल, बिल्डींग सगळें बांदतले बट ताज्या बरोबर हेंय तितकेच इम्पॉर्टंट आसा रस्त्यांच्याय बरोबर. कारण शेवटी आमचें कल्चर हे जर टिकून उरलें आसत जाल्यारूच फुडल्या जनरेशना पर्यंत आमी संस्कृती फुडें व्हरपाक शकतले. म्हणूनय बी म्हणजे जितकें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमी ज्या खातीर म्हणटा विकास जितको इम्पॉर्टंट आसा विरासतूय बी तितकीच इम्पॉर्टंट आसा. जाती ती जपून दवरपाचें काम हें म्हजें सरकार करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब करून खास करून खूब बरें दिसता. आमी सदोदीत हे संस्कृत म्हणजे गोंयच्या लँग्वेजीत जशी कोंकणी, मराठी, इंग्लीश ही काय पोर्तुगीज ही काय इम्पॉर्टंट आसा तितकें संस्कृताकूय बी तेन्ना तितकेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आनी तुमी जर पळयशात जाल्यार संस्कृताचो खूब मोठो प्रभाव हो गोंयच्या भाशेचेर आसा. म्हणजे पुराय म्हणजे आमी काडून पळयत जाल्यार तें आमकां दिसता म्हणजे नॉट ओन्ली इन द देवपुजा बट दादा वैद्य जावन गेले म्हणजे गोंयांतले पयले वैद्य हांचो जर आमी रेफरन्स पळयत जाल्यार ह्या सगळ्या हाचो उल्लेख आमकां तातूंतल्यान दिसून येता. म्हणून हांव म्हणटा की संस्कृत आनी टॅक्नॉलॉजी हाचो जर आमकां फुडार विचार करतले आसत जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टीक इम्पॉर्टन्स दिवन आमी संस्कृत शिकप हें तितकेंच खूब म्हत्वाचें आसा. आयच्या ह्या घडीक म्हाका मुद्दामून हांगासर येवन तुमच्या मदीं संवाद सादपाक मेळ्ळो. हांव खरोखरूच म्हणजे डायरेक्टर्स आनी बाकी सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अवश्य ह्या एक्झिबिशन जें लायलां तें एक्झिबिशन आजुनूय 2-3 दीस थंय दवरचें. कारण ज्या एक्झिबिशनाचो आयज लोक जर पावंक ना आसत जाल्यार फुडल्या 3 दिसांक आयज कळ्ळ्या उपरांत फुडले एक 4-5 दीस लोक येवन तेजो आस्वाद घेवपाक शकतले. आनी हें डॉक्युमेंटेशन जें आसा आमी केलां हें लोकां पर्यंत कळप गरजेचें आसा. कारण हांगासर येयल्ल्यांनी सगळ्यांनी पळयलां बट गोंयभर जे लोक आसतले की अशा पद्दतीचो म्हणजे काव्य लेखन हें संस्कृतांतल्यान हांगासर जातालें हें तेंच्या मुखार येवप गरजेचें आसा. कारण बरेचशे जाण जे थोडे जाण जाणून बुजून सांगता कांयच नाशिल्लें म्हणून. हांव म्हणटा ताका सगळें खबर आहा बट तरी सुद्दां ते थोडे पुसपाचो प्रयत्न जे आसात काही लोक करतात. बट खातीर हे नवीन जनरेशनाक हाज्या बद्दल म्हायती मेळोंक जाय म्हणून हें एक्झिबिशन फुडले 3 दीस दवरचें हें हांव सांगता. म्हाका दिसता की आमी ह्या संस्कृताचो किंवा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हाजो डिटेलान स्टडी करपा खातीर आमकां हेजी संस्कृताची खूब गरज आसा. हें सगळ्यांनी करचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां
म्हणजे हांव हें सांगपा खातीर कटिबद्ध आसा की अजुनूय बी अशा पद्दतीचे नवीन नवीन उपक्रम करपा खातीर मागीर तो सर्वे जावं डॉक्युमेंटेशन जावं कन्जर्वेशन जावं डिजिटलायझेशन जावं किंवा ट्रान्सलेशन जावं रिसर्च जावं पब्लिकेशन जावं किंवा पब्लीक एसेट्स हे सगळें करपाक आमचें सरकार जें आसा हें कटिबद्ध आसतलें नवीन जनरेशना कडेन हें पावोवपा खातीर. त्या खातीर आयच्या ह्या हातूंतल्यान म्हणजे आमी जें म्हणटा की सेव द मॅन्युस्क्रिप्ट ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी सगळे जाण खूब कितें कितें शिकले आसतले ते फुडें पर्यंत व्हरचें इतकें तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां ह्या पुस्तकाचे डिपार्टमेंटाच्या वतीन आज रिलीज केल्याच्या बद्दल हांव मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. कारण फुडल्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर हें बूक हें खूब कितें सांगून वयतलें. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शनापर्यंत येऊन पोहोचलोय. मी संचालक डॉक्टर बालाजी शेणवींना विनंती करते की आभाराचे शब्द व्यक्त करावेत.